पीछे पीछे आप सनम जवेद आपके ऊपर बोलने से बंदी गई। हेलो, आज ये पाबंदी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ कराइए। रिहा होने के बाद आज मियां जस्टिस गुल हसन और की अदालत में अभी पहुंचेंगी। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, सनम जवेद और उनके वकला, उनके बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं। और अब सनम जावेद के बच्चे भी आज उनके साथ यहाँ पे आए हैं। अदालत में पहुँच रहे हैं। उनको 3 दिन के लिए जो है वो मना किया गया था कि आपने बोलना नहीं है। इस वक्त ये इस्लामाबाद मियां हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में जो है ना उनको आज यहाँ पे पेश किया जा रहा है। पहुँच रहे हैं थोड़ी ही देर तक। ये मनाज़र है यहाँ पे इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है सनम जावेद को जो है वो यहाँ पे पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद हेलो आप भी दिया है दोस्तों, नूर के सोशल मीडिया जो है सनम और आपकी वीडियो जो है वो बना के पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? बात ये है कि ओपन प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग है, तो बिल्कुल शी इज़ लाइक अ यंगर सिस्टर टू मी, छोटी बहन है। और ये जो ट्रोलर्स हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको थोड़ी सी शर्म और हया भी आनी चाहिए कि जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं या इस तरह जो मैनिपुलेशन करके इस तरह की हरकतें करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली नथिंग बट दी करेक्टर दैट दे शो, अपना किरदार जो है वो वाज़े करते हैं। और अगर इस तरह किसी के दिल को सुकून मिलता है या उसको रात की नींद अच्छी आती है तो वो फिर इसको चला के रखे। और एट द सेम टाइम अभी तो चलें एज अ कॉशन सिर्फ एक मरतबा जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया है, बट एट द सेम टाइम जो है वो इंशाल्लाह इसको फिर इफेक्टिवली प्रोसीड नहीं किया जाएगा लीगली। और फिर इन लोगों की जो चीखें हैं आपको आसमान पे वो नज़र भी आएंगी अगर मैंने इनके खिलाफ लीगली प्रोसीड किया तो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सनम जावेद को बोलने से जो है वो मना कर दिया गया है, तो आज की इस हवाले से कुछ कहेंगे जज साहब से? मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात बताऊं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। याद रखिएगा कि जो इस तरह की नौयत के मुकदमात अदालत में आते हैं, अदालतें फ्रीकैन को, किसी एक फरीक को नहीं, फ्रीकैन को ये हमेशा एडवाइस करती हैं, सजेशन देती हैं या कॉशन करती हैं कि कभी भी जो पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग है, यानी कि जो अदालती कार्रवाई है, इस पे कोई ये ना समझे कि असरअंदाज होने के लिए कोई बयानबाजी की जा रही है। तो ये एक कॉमन ट्रेडिशन है और एक कॉमन नॉर्म है जिसकी बेसिस पे जो है वो इस तरह की डायरेक्शन आती है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। थैंक यू। आप देख सकते हैं वो सामने वालिदा खड़ी है और थोड़ा सा मोबाइल वीडियो करने विक्ट्री के लिए। अच्छा सनम, ये बताइएगा कि ताइबा राजा का लास्ट इंटरव्यू उसके ऊपर कोई कमेंट करेंगी? आपको कुछ बनूंगा, ताइबा राजा आपके खिलाफ क्या बोलेंगे? असर नहीं है इसकी मुस्कुराहट से टीवी की और लोगों की क्या चल रहा है क्या नहीं। आप भी हैं बाहर 2 दिन 3 दिन का हम अपने काम में मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सनम जवेद 3 दिन रहा होने के बाद अब यहाँ पहुँच चुकी हैं। जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत में अभी पहुँचेंगी। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, सनम जवेद और उनके वकला, उनके बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं। और अब सनम जवेद यहाँ जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत में पहुँच रही हैं। ये मनाज़र हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सनम जवेद यहाँ जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत में पहुँच रही हैं। थोड़ी ही देर तक इसकी समाअत होगी। जस्ट मियां गुल हसन ने 3 दिन का कहा था कि 3 दिन सनम जवेद को अरेस्ट ना किया जाए इस्लामाबाद से, और अब सनम इस्लामाबाद जस्टिस मियां गुल हसन साहब की अदालत में पहुंच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि अब सनम को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, और अब सनम जवेद
اور سنم جاوید کے والد سنم جاوید کے وکیل اب یہاں سے جا رہے ہیں. یہ مناظر ہے اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج بڑا آرڈر جاری ہوا ہے کہ اب سنم جاوید کو کسی بھی دوسرے کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. یہ مناظر ہے اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ سے. سنم جاوید اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے جا رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن کی عدالت سے آج سنم جاوید کو انصاف مل چکا ہے اور آج سنم جاوید کو یہاں سے یہ کہا گیا ہے کہ سنم جاوید کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی سینئر صحافی یہاں موجود ہیں اور اب یہ سنم جاوید کے کیس میں ان کی ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں موجود تھے اور اب یہاں سے واپس جا رہے ہیں. سو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے. یہ مناظر ہے اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور اب سنم جاوید اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا آرڈر جاری ہوا ہے کہ سنم جاوید کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. ٹینشن نہ لیں. یہ میرا آرڈر نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم سنم جاوید یہاں سے جا رہی ہیں. بڑی خوش دکھائی دے رہی ہیں. سنم جاوید مسکراتی ہوئی یہاں سے جا رہی ہیں. مسکرائیں آج آپ مسکرائیں کیونکہ یہاں سے جانا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں سنم جاوید مسکراتی ہوئی یہاں سے جا رہی ہیں. عمران خان کی جو سنم جاوید ہے وہ آ چکی ہیں باہر اور رہا ہو گئی ہیں اور حکومت کا بھی شکریہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سنم جاوید اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا رہی ہیں. اب سنم جاوید اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا رہی ہیں. آج جسٹس میاں گل حسن کی عدالت سے سنم جاوید کو انصاف مل گیا ہے اور آج ایک بہت بڑا فیصلہ جاری ہوا ہے. اوکے یہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے, اس کو نہیں فیصلہ یہ بس آپ آج یہ اس کی پارٹی کا ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں میاں علی اشفاق صاحب بھی موجود ہیں. سنم جاوید کی والدہ. ماں جی خوش ہیں ماشاءاللہ سے آپ؟ اللہ سونے کا لاکھ لاکھ شکر ہے. علی بخاری صاحب کیا کہیں گے, آج پھر انصاف مل گیا اس عدالت سے؟ جی الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال سے انصاف کے متقاضی ہیں اور اللہ نے چاہا اب الٹیمیٹلی سمر پھل آنا شروع ہو رہا ہے اور بڑی مشکلات کے بعد کہتے ہیں نا ہر اندھیری رات کے بعد ایک جو ہے وہ طلوع سحر ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی طلوع سحر ہو رہی ہے پورے ملک کے لیے, ہمارے عوام کے لیے اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ چور جو ہیں یہ انشاءاللہ عنقریب اور جو پہلے یہاں ہیں بھاگے. بہت شکریہ جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سنم جاوید یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر جا رہی ہیں. سنم جاوید کی فیملی بھی یہاں موجود تھی, وکلاء بھی یہاں موجود تھے, ان کی والدہ بھی یہاں موجود ہیں. ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ اللہ سونے کا لاکھ لاکھ شکر. اور اب سنم جاوید یہاں سے جا رہی ہیں. یہ مناظر ہیں اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس تھا اور اب سنم جاوید یہاں سے جا رہی ہیں. سنم جاوید کی والدہ ہیں. سنم جاوید یہ آپ کے سامنے موجود ہیں سفید لباس پہنے.